Stop. Stop, stop, stop. Stop. Si Jopay nga mag-stop. Stop. 9, 2, 7. 9, 2, 7. 9, 2, 7. Ang nauna, kanina ko pasagot. Yan si talaga, di ko nakita. Wait lang, backread ako. Ako nauna. Wala. Wait lang, mag-backread ako. Ba't di ko nakikita? Uy, happy birthday to Maximo. Maximo. Ako Bravo 56. Maximo, happy birthday to you, Maximo. More birthdays to come, Maximo. Thank you for always support and lurking there, Maximo. Happy birthday to our sponsor, guys, Cobra 456. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Maximo. Happy 21st birthday, Maximo. Ay, ang nauna ay si Josa. Si Josa ang nauna, guys. Si Josa ang nauna. Ay, Maximo. Happy birthday, di si Josa nauna, layo kaayo. Si Josa lagi sa ko, Amala, nawa na. Walay daog. Sino sa siya bitaw? Di si Josa nauna, layo na kaayo. Si Joel siya bitaw lagi. May sagot din ako sa taas. 9-2. Alam sino nauna. Si nauna si Girly. Si Josa. Tapos si Nizel. Tapos ikaw. Josa. Ang bato. Okay na. Happy 18th birthday. God bless, Maximo. I think Maximo is busy there, but we will greet Maximo. Happy birthday to the boyfriend of Angel Salvado. Cherry. Siya bitaw na di si Okay guys, we will sleep na guys. Thank you so much. See you tomorrow. We have still one winner of cash. I don't know. Bye. Congrats all Shupabels. Salamat Shupabels. Thank you so much Shupabels. Uy, sis Patricia, himala lagi ka. Nagmata pa karon. Si ayaw i-error ang kuot.